हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नং 18। अर्जुन उवाच त्वामक्षरं परमं वेदितव्यं त्वामस्वविश्वास्य परं निधानं त्वामप्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। অনুবাদ: তুমি পরম ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি সমগ্র বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ। এটিই আমার অভিমত। হরে কৃষ্ণা।